Kori ke ufanga e whakatap ko tape ua whaket me wharenga tā ke te au ke ufahako ta programa ko ni be me he God First. Tika raki au tua i he mea ko tape u tau whai, e moi ko ni pa ko fia lahi au pito i programa ko ni ke u tatai fia e whakau Henry Briggs ke to ta whakeni e wholofola e o tua pe a ke whakau ko Pastenia o Sia Sinula Church i New Zealand wai no waa i Tongani pe pe foki ki New Zealand ai kautonga mo Australia pe ko fia la bito ma ku kai ke sola to tan ke mo tolu mo me mai programa fe fini o ma fa ko ma ku nga programa ni ko ko ta poaki ke to television pe pe ko ta fonani ke ta fonongo me ngata o ku lahi ene ilo ki fola to pe ki ngata ko fia bito ke kheni pe mo e to ta ko ni ko Lolinda Mawe ko e to tan foki ko ta o wanoa ene ngau e media pe au sia la yo pitone nga tau lai ko ni e ta va ki fra media nga ta pe New Zealand ba we dia ma me pe tongan pe ka ki nga tai ko e o ta trainer e ta ni hanga ko ye ki na tolu ko ia o na fambo i fra lele e na nga business ta pa ku au ga tunga ku fra pe ko ka nga we pe ka ki na tonga ki se ves ko ia u na fai ki ka kai ko e to ta ni hanga training ki na tolu pe ko kautaha ko yo ni whakalele ko e nus fai fio o Tonga Training and Consultants. Ai aku iai mo ngahi whakai ke wahanga hi mea o ke whakamoi ke tokonia ke whare ko hinga pe ko e ngau ko ia ku ke whahoko i o businessi. Pe ngata wu ne whahoko at whoki e ngahi waa e puranga Tonga ke tokoni ko inau tolu ke noko i ko ia o e kau ngau e. Ko uki pe ke whakai le tau kau ngau e ko ngana to e hola kau tourism. Ona tolu ko na ai ma ko tau fonwan e ko panga mau inga ia o mau inga tau tai ka kai ko tau fonwan ni ko i kai lava ke mau ka tau panga ke falele ko tau fonwan ka ia e fanga ta faki fu fa no ai pe ko palo ma tau fonwan ni me ko ia ko service e bana ulele to ane o fai ku fa tau ba ko mana ko bito kai me ko ifi ba ko e ka ke to ta fa tau ka kai fi ha o ifi pe a tu ia o hangi fitu ke pe hanga te ke fitu ke pa o se me te taha ko ke tu kon fra ngo pe ku ke tala mai pe fia e fi pe ke ma wi pe tu pe o se si ora pa se pa to si to ma al ai o mo le va ne business ya na ya pe ke ma o ne se di ko nga pe ko fa inga fa ka ko ia o ma o inga nge to ta fa ta o de ne mea i to ta ko fa ta o ne mea he ka te ke te ko ki ai he ka te ke te ala ki ai fa ta wai ko no inga pe ko ta ka kai o ta ka kai o i tu nga wi kai le o fa ke to fa la ko o nga ka lava ke tupula ke tau ekonomika ko tu ia ko pare ma fa nganga nia anga attitude ho tau kai ai mau inga ko be bo fia ke ka sia ina ko ho pe sia ina ko sfarea mai e ke ma ga me fia mau te be toi be ko ta te me fia mau sini mo va ke lo mai pe ko ia hong de ilo mau ni pa ngai mo ni business okay ko me be o fa to ante ko to ta ko ni ta fa ko ia pau ke fia mau ke fa le o business fi nu tak mai kia Lolinda Mawe pea ka ki ngata i he tawhaki ko ngoi ki he tawhaki teolosia. Nei whako no tawhaki ki ako whikaku mo wholofola, ako whikaku pe mo otua, uai mo tawhaki pe, e ne mo ui, pea ko tui ko tāpaki rahi ki he tau whanwani, ai tau tahani ke hoko i ko tāpaki ki tau toro kai whanwa, pea i he whainga maari e koe proklama ko ni, ko hiko e hingoa koe e proklama ko ni, o si mea behe tau lahi kai whanwa, na swahako mai whaka e God First, ne kamata mani he time koe ana e, fia ma wai koe ke tari o si toa i tau whanani, pe nai ni na mau tu whatahai ke teke ia e fo i pokalama kone i uena, ko ia ke ua e palupare mai o tau family mo tau kakai e kaha u, pe a whamaro ke iki, ka kono hoko atu koe ni o i God First. Wange pena no hoko pe ona ia o i polokalama ko ia. Ka mawhamu ke toe aru ke a toe tawhakita mo sio ke ka u, ko hipe whaamu ke ia iha nihi kunau hoko ko kau whafonga kaisiane kinau tolu, kunau tō ki roto ki e puranga, ke nau whafonga i kau tolu mo tau re o. Kake, i whenga maari e koe ni, ko whaamua ke tuange ke whakau, pa pe fo ki Arinta, Lorinda, ke whai hono define o e fo i rea koe ni God, ko hinga i ahoni. Ko lahi ngai o tua ke ia, pe ku... Ia e kakai unau whotu pe tau tonu ngai o tua, po hape hindi ia unau stamai pina toko o tua kinau tolu, pe wai ni unau talamai wai mo sisu ke. Lahi au pito ngai mea pe, ka ko hiko hono whakahingoa koe programa koe ni God First.
ke fikala ke o tua ko hinga ko te pepe o tua o lahi ngai o tua ke hawa ala mo ni o tua mai ko mo simi ko ma o tua ma to ala ton peke mau kawa tu mau to luai e o tua ko ia ka ko ka fa ke fa mahino e programa ko ni o tua ko fa ta no ke bo mo o tua ni o tua ko ia o te tapu okay malo do ka very ko tu ko me ma hinga pito ni ke fa ke a rota no ko ki ai ko hinga ko foi dia fo pe ko court first no fabilità ni a fo ki pe he ko ke mo o tua ko o tua ke fika u luaki e tau mea a ko tu ko me u luaki ke tau se ko ke foi dia ko o tua fo ko foi dia ko foi term ko foi hingoa o fa hingoa aki ai mea pe ko tota ai foi dia ko ia o tua e ngai aho ko ni ko ngai aho ko ki mu a tu nai kai ki ha pa pare mai ai ko tau pe he pe ko o tua ko tau uhinga ki si su kalaisi ko tau inga ki si hova ko tau inga ki la mari manoni ki ta mai al la mari manoni ai tau pe ko o tua ki ngai aho ya ko ni ko lahi ko fihi ai ngai ia o maurea hange ko ni ko uhinga ko ngai rea ko fata ta ki he taimi ko he to tapu na nga wa felia ko e fabilidade ko tam ai ko no inga ko ta ko no i kuanga ko i ngai aho ne ko tam ko ta ko o ko tange ko fatapu ko ha to ta ko vare i ngai aho ko ni ki kai ki hinga pa ko lahi ali liu ai ngahi uhinga o hingoa pe i aho ko ni o kau ki ai mo felia ko o tua ko pepe ko o tua ko tu mai leva to lahi na pe mai ai ko ho uhinga ko ala ko hie maulotu ki o tua ko ala pe ko e ne o fatabu pe ko sihova ko hie maulotu ki o tua ko sihova pe ko puta pe ko krishna he ko lahi ai fa hinga i ngai a ko ni ko fotua ki na dole ki tu unga ko ia ko o tua hange ko kai o una ofa i he paanga ko hoko le pa ngai ko na o tua na to pa pate mo fa to ngai fetu lahi o te ke ala ki ngai fa ko lo ni o fotu me pe ki fe o tua ia to ta ko ha na fa ko lo pa tutu ma me ne fangi me a fa nam de re ki ai pe mo ha ko me e o ku he to ta ko o tua o ki pusu ta alo ko ki pusu ta alo mai o tu wai pa tu ko me ngai foi mori mo fri a pere mo ha ka fai ke kai he ki o tua ko ia he o tua ko ia pe ngai a ko inia ko uhi ko tu fio pe fihi ai anga fra uhinga ko ia e mo fi ma wai ke fra mahino ko fe o tua ko ni o tau tala no ko ki ai ke fra mu a ai ko o tua ko no mau ta no ko ki ai ke fra mo pe ke mo ia pe fika ula ke ta me ko to pe o tua ko ia o to tapu ai ko ne tala mai ko Jehova no wa fa ko sisu kalaisi ko alo ko mo la mari manoni tamai alo mo la mari manoni a kasi e to ha se ne sina na fa tu po me ko to pe e universi ko ni o tau ia ko o tua ia o isleri ko o tua ia o palahame ko o tua ia o aisake ko o tua ia o sekope ko o tua ia ki tau tolu ko o tua o tau tala noa ko ki ai pa ko fere hono ko fes ke fra mo pe ke ulaki e he tau me ko to pe ko tua ia ko tau tala noa ko ki ai a si su kalaisi Malo pito Reverend Briggs ka kawat mo ki potala noa o ko en o ko tu yo hange ko me ko no tokanga ke polo kalama ai ko ngo polo kalama God's first ka ke te au e taimi ko na ku fano ngoi God's first ko fu ye wana hanga te au ko haya e o tua ko ni pe ko e ha ai o tua ko ni ua fe huia ki ate au ko haya o tua ko ni e taimi na kulere mai ai ke fai polo kalama he pongpong ni na ku fetau la ki au ko mo to ko ua na luang he lot hala pa na te unga nge na ua ko te unga muslim ko me ko na ha ko ka te au he kulere mai ke he ke polo kalama e pehe to ko ko ni ka pa te pata na wa God's first then ape mai na wa right Allah first because Allah is God Allah is God. So, o ko tu ko mahu inga ke he polo kalama ko ni pe mahu inga ke me ki he kau fano kau me mai ki polo kalama ni. Ko hai ko ai o tua ko ni, ai ni ko ofenga fai fikau tau kolo ke tuku atu he polo kalama. Ko hai o tua ko ya. O tu ko ke ome ko tari Reverend Briggs. Ko o tua ko e kamatanga, pa mo o tua ko o fu kolosi. O tua ko na iku ko ke kolosi. O tua e ko tau tala no ke. He malawa pe foki ke to e ke mai hata haya. Ka ko e hae o tua.
He kono au lava pe me alere ke hoko o tua. Isn't it? He o tau ofa he tau koloa. Tau ofa he ngahi me fra teknolosia. E hoko pe tau ki telefoni ko tau o tua. Pe kai ke tau pe tau tol ko hai ho tua, tau pe ko ha ho tua. So o malava ki e ke ia ko ha pe ko hai ho tua. Ka go tu o tokanga e polo kalamani pe ke te ko nge mai ke polo kalamani. O tokanga polo kalamani ko hai o tua ko ni. Au tau karku toa, tau agui ko toa. Ko tua koe na ne tukuange koe hono taloni. Ko tua koe na ne hau koe ono fohe e fumo tau tonu. Ko tua koe na e talamai koe na kai kai ai hapununga, kai kai hapilo ke olunga kai hono ulu. Ai o tua koe na iku koe ke kolosio tafano totomi ai. O tua e ku hinga ki ai. Maria first, Maria first. He ko hono hinga, o tau ako pa mi folofula koe, hai fika ulake fika hongo fulufa fika. Talamai kia. Pe da worse ba toa. Iyo. O na te ha toa ke o wa kia. O koe ke to fie ma o toa ia ke to fa ka wo wa ia. Au fie ma pe ke au niu. Fie ma o pe ia ke fika ula ke me han ko toa. Pa ko tu pe fa ka ko hinga o por kalama. God first. Iyo pe o toa ke fika ula kia pa ko fa mi ke define ko nga o ku fainga ta ai ke ni ke lautari o ku ke ai o toa. Ko ni ko e. O toa ko te ta. Iya. E ko hange pe ko tau tano ko ka si supalaisi o ku fa. Iya. Fa o tau ai pe o ke ha si su ia mo to si su e ko pe nga si su ke. E ko te perpo o ke ho si su me si su te tapu. Fa ngata ai ke to la ke na utari fu mo. Oh yeah. Ka kono mo oni ona ia. O ku ia pe. Ina o si hanga pe ala e internet. Ia fe fine ala pe ta mo si su. Fe fine to ngai ni ku ha mo spe pe to la. E fe fine ko ni ta mo pe ko si su. Ai ko ku hinga o fainga tai ke to la ki na foka kau o ku malanga e ta ki hanga pe o nga ani o tua pe na pe o pa ne tala pe o tua o malanga pe foke ke ta ngai ho ta o tua tala no ke to ko ai se o ta to o mai ha fu o ha ta i mai ku puia kau ko ana ta fa ke ta fe fiete o mai pe me fu kau ta ta pe o me ko a fai no tongi ko pa tu e horisi ke ta usio ke pa ta o tua ke po a ko vela tala mai ko tau ko na tu po ke olunga ula ki kumi hona o tua ke kofu pe lera ki hona o tua ki tua ke ave na fai ko ha ko la bea i kai ko me o tua fai ko ha ko no malu ki tau ta ko ene te tau malu e tau tolo e o tua anyway God first ko ngai o tua ko la ke ai for la o ga na te ringa na fano wa ngutu ka ko na la vale ni ma ko na la vana to ala mai ki tau tolo ki fa fi mari mai ki tau tolo mu fa ai ko ngai fu o tua i tori ngai mea ko toka ia mene la ka pe ko ki hange ko si su mo na bi to ko no hinga he ku ia pe ka ka ia ko na ngai ngo ko si su o ku i pe na to ko si su ko ila e mo to me pagai motu me mo to me pagai motu na ne fra hingo ia no fu ha ko si su io pa de ma ta o fulu tu puoi si su ba bu ta o fu tu pa ne to e tala ia he mo to ko ni ho mo por kala marinda i nusila follow atu na pe he ne ta mana ia si su o te fra malo ko ke o toa ka ki fra malo mai ko ka au ko au ka ki ate o toa ia ke le mana lori ana ia maha o ka to me kai ko au ia ko ha au ia o to ka to me kai so ki he anga ko ai ko to ta to ngai tu pa ki to ngai so ku au ke fa nga tunga ka ke na te la na to ke na i ko fe o to ko o tua mo oni mo tua mo ui ko ke ta te o tua mo oni mo ui ka ko ia o tua fa ha mai he fola ko ia ko to i tapu ke ti tau tolu pete me ta ha ia o te e fa ko ngai sa ki ke ia o te e pe na to i tapu na to le o to ke ka ko e te tapu mo ki ta no ka i tau pe he pe ka pa tau ta no ke to i tapu ko ni King James pe me pete tai me ta to ri fu ke to la ia pa mo King James ke fa fetonga ke o tua ko mea ka kui tana ke tu mua e fai feka ko fe hu i ko e ke ko he to ka ai se pe he o tua tau sivi yange pe ko fe o tua mo oni o ko e test o tua mo oni o ko sivi o tua mo oni pa pe atu leva he o tua ui ka to mai ngahi o tua ko na ko mo pe mo o tua i mama ni pa mo wo mi ki he ni ko no ke tau fe au po ko tesi ko sivi yange ko to ko ai se au ne pe he i longa ha o tua tene tala i he taimini i he lolo tongani ai me e hoko i he kahau pe e hoko ia ko o tua ko te si ia kai ha o tua tene lava vavalo i pa tene tala e ngata angapa me he kamatanga ko o tua monia o tau se ko ta pe ke folofola o stala pe ho ta mo fakha ngai me ko hoko pe aku hoko ia i kai ko me ko mo tu e ke o tua ko no nga ko ne tala mai me hoko pa hoko ko ne moni o gai fo ke o gai sivi mo oni o tua ko sivi mo oni ko ni o tua
o ku to mai be me ngahi attribute ko ia ba mo na tula ba mo anga mo i o to he ko tau pe ko o tua ko tau hinga ki to taha pe ko ha mea o ku ma o lunga fau aga ko ia no mafai o nei ke mea ko to pe ka ko ngahi foi rea ne tolu o te si ia mo sivi ia ka taha ne pe ko o tua ia ula ki ko pau ke omnipotent ai ko no uhinga ai ha foi rea ko omni da be foi rea ko all ai ko hinga all powerful because all potential I means all powerful because o tako ia o ku malohi fau a o ka hanga tanga hono iwi mo hono malohi a o na o ku all powerful ko fere no ko omnipresent ai ko no hinga ko o tua o wi he potu ko to abeia o kui tongani tam ta tau pe o ki Amerika o tam ta tau pe o kui New Zealand tam ta tau pe I ha fetu pe o ne au fake me a ko to pe e ko ki ha me puri mate ko no tolu ko ki ai ko omniscience ai ko no inga all knowing o ne afio e me a ko to pe ko ki ha me ko pouri ba mo a ho ta tau pe ke te ya o ki ka ki ha me ka hange ko la ka fu o te fu me ko to pe ya I hono a o na ke te lavu ki ta toi he ka te lavu ki ta hola ka ke alu ki o lunga o pete ke to ha ke kapka pongpongi o puna ke fetu mama ta ha pepe alu ki he de ngau he ano o ki ai o tua ia he pangune afio ia na mo whakakau ke mama o pere lo tongo ho whakakau te ke ha whakakau I sa afio ia whakakau ko sai ai o ne afio ai ka pa pe mata ke te tau to ko o tua te ko o tua Sivia ke tolu. E sivia ke fei tolu ya. Ai te pihande o kiai. Ai ko ho hinga o ku ke all powerful. Ko go e o ka hanga tanga I ho I mo malohi mo mafai o ya. Pe a ko to taha o ku ke omnipresent. Ai o ku ke hinga ko o ku ke I he pot ko to be ko ya. Ai ko lo tonga ka ta no ta mini o ku lo tonga tu ko I fisi ta ta tau pe. Pa ke to tu I America ta tau pe, pa ke to tu I New Zealand ta tau pe. Pa ke to tu tonga. Ko ya, ko to tu I tonga pa ko ko ni he. Pe I ka ngata pe ai o ku ke ilo e ko ke a me a ko to pe. Ai o ke ilo e fai whakakau ko lo tong whakakau ki. Pa te nga no ka. Ta me ko ha whakakau ko whakakau ka te ko ta mini. Ma ha pe te ta me ko ha pe te ta lang le fa moni. Ko whakakau ko ta mini ke ta I ko ta mini. E ko ka o tua ko. Ko ko self-existence. Mo ui be e te, ai. Ke ngatai o ku Self-existence. Mo ui be e te. Ka ngatai o ku o ka ne fe ma e me kai ke mo ui. O ka ne fe ma e a ke mo ui. O ka ne fe ma e vai ke mo ui. O ka ne fe ma e ha te me ke mo ui. Ke mo he mo ui pe e te ya ko mo ui ya. His life. Ai ka pa pe pe ma le vai. O ko tu au pe sai ka ki fra me le ui ko he vai. Ko hia ko te fe ma ko e a ke mo ui pe ko e te ko pe ya. I pu ke e ha ho e tolu pe dia. Ko te pe ko lo te fe ka ko ka potana ka ko tu o mahino ke fa toka lele foundation ko fe ka we. Ko foi tes ko na tolu ko me ko na ko hinga ko ki ai. Ka pare God first. Tau be ko haia o tua. Tau tar ko to be ko si sukalais. O to tonu fo ke fa pasi aki. Ko tes pe ne to hitapu. O ko ha to lula fo ia tau to ki at ke fa. Ko tes pe ne to hitapu ko tes pe ne o tua pe mai o tua. Okay? Ko ke fe o tua la ka mai ke stage ko ni. Tau la to si o pe mai si o pe o tua te ta hopo. Ta la hopo si o pe ke o tua. Te ta hopo te o fai lo ko e ko hono hinga o ke ma o pe tonu ya. Ko ha me ke ta ke ko lo apa mo fa. O ko to ka ngat ke ko ngai o ko ta la no ko ke omnipotent God do apa mo ni omnipresence he ko mahu inga ka pa all powerful fu o tua ko no tua ki ko e peri ko ne polo kalama so ta mai peri ki tonga ko toa let's put God first ko tua ko no tua ki ko he polo kalama ko tua all powerful o ko mari ko ta la no e fai fekau ka ba te ta foke foka ma motua ta la mai he ha ko ko e pura nga isleri na te kai foke na fu ilo na tolu ayanga ko o tua ko e ke na ilo no malo he nau tangi ki o tua nau talanga ke Moses mama winu mau mate feinua he pete o tua Moses rea ke maka algo Moses o haha maka he fa tang poko ke pe homo tau i si ke rea te o tua pa mo ko fa ke he na yo da no ke ka ko me ko tonga ke ko uhinga ya na lahia nga hi hua foko o tua he folofola he ko no ana nau discover God bit by bit he na nau ilo ele ta ko fuive o tua ko ni ta ko lava ya o fa fanga ina to ange kia no hingoa si Jehovah Jireh my provider a ko fononga o nau ilo ko pure ko o tua ta i o tua ta kulo kula pa mo hanga pe o fa tonga o ko ta i pe ta kulo kula ya ko no hinga
ke mawaua e tahi kana whanonga. Ko talate o toa, hey, I have power over the sea. So I'm going to miracle like God sees you. Si e tahi. Longa o e momo ingo. Ko talate o toa, koku power, o kai ngata pe ispite, o kai ngata pe feia, o kai o ngata o wa power ki ha puranga tahi, ki puranga akau, puranga manu. Puranga tangata, any power. Puranga tangata ko toang kei. No ri ko toa wa new sovereign me ko. Ai fai tu toni be ko hai me ni fai ia hai ha be me. Yo no time. I hono time dia. Fai deli habe. Fai deli habe to si ke ko toa. Ai o toa fa toa e heni ai mau inga ko ke ka kai fonwa ke na maheni mo toa ko ni tau hinga tuli. O toa ko di ha. Nga kapau ko ki fi mau ki tau to ko me o tua ke fi mau ki tau mai hange pe ko tau fi kum ko ki tau ilo e pangaloi ko pau ki te maheni ki ta mo panga moni hange pe ko me ko pau ki te maheni ki ta mo o tua moni pa de ko ilo re vai o tua loi a se te ilo pe ki ko o hange fa kau ko hange ka ta mo ko na win ko Coca-Cola ko la ko te in Coca-Cola te hata to mo mai ki Pepsi ta mo Coca-Cola u te ilo pe ki ta Coca-Cola u ke be Pepsi ne un na va ko hange pe un na va fi ko na va fi na o hange pe ko ta fa kau ko fa ta no me ni o te mo lau ke sia ko e ko inga e ko tu ta tau me un lau ke ka ka no mo ni wi vai ka mau inga fo ke kai fo no ke ta hanga o ilo e o tu ko ta tau pe mo sisu ta tau pe mo lau mare mano ni ke ka to pe ngai mea ko ni ka ko tu ka hala fo me rocky ko ni e ta fo ka ke o tu o an fa tu ta ko ia o ga fe me ma winga au pita pe ko fe mai he pe ko ni ko hi ko o tu ko ni o ga fe me ma lunga au pita hen ko fe ma ke mahino ke tāna ke atu ki he ngahi e tripite tolu koe o tua omnipotent, omniscience and omnipresent. Koe o tua o ku maonioni. Koe holiness o tua. Koe maonioni. Ka te hata he te tā mai e koe o tua loia. Koe inga he koe ke au. U tā mai koe tau maonioni koe ki tau tolu hangi o whakatapu koe ko ngā holo whakari e o tua. Ka koe ka tahe maonioni ko si su to taha pe. Ai ko fei ko ma winga e taha pe. O fe ma mahino ko o tua ko no ta no ta to ki ai ko o tua ko ni o ku ma oni ko uho honga ya o na ya no ho he is holy. Holy. Aki pe ilo ko yafi. Ko yafi pa wi kai pe ke to e pa wi benang ko haere ma si ka si pe ke ko si ma ta wanga hala he na ke ni fa ya ngala. Whamalo atu ko Henry Briggs hono o me foi poini ko ni he. Iyo i ngatanga a ho ko o tua ma no ni paktoton ki tau mana tu ia. Ka ko meno ko feta na get kai. Ko foi defo kon ko ma ni oni he. O lai fo ko no nga aki i he defo ha pelu sadek pa mo righteousness. Ka ko ma ko ki ai i hono di whakatonga ko ma no ni pe ko holy pe ko ma ko ha mea o kuta e fioa. Tau te repeat, he kono ngā ko whakakau ko tui o ku e mahala fo o ke tai. O koe ke toi tui fio ia meha mea. Hangai koe ni ka pau koe, ai o ku pure. Ai o ku hinga koe maani o ni ko ha mea o ku ta e fioa, no impurities. O koe ke toi tui fio ai, mo me koe kahano mere. Ai o ku hinga ia koe o maani o ni, koe o tua ia totally God, hawa. Ta koe me a ka pau ko ha mea kai o ku toi hui a kia ha mea. O te ilo pe kita, mea ko ni nai hui ia. Ta ko o tua ko no tuaki ko he pulukalama ko a berry. Pa me pulukalama ko ni ko tua i he pot hono ko to pe pa ma uinga ya. Otherwise, ha anga te lot ka tua ko ki he pot ko to abe. Na te alkita ka America ka tu ko to tua kita he. Pa ke no foi tonga ne masiva ka te fia mai kita to tua. You want a God tonga o ku ke fia no fo moia. Ha o tua ko mo almo ya ki uta mo almo ya kita he. Ta ma lava o tua ko. O tua ko ni ko a ka ke lotu ke te ke rea whakare pia me foki. Te ta alpa o rea whakare. Pa ko te taha, o ke te ta foki ko ia, o whakahanga ke whetu ko ia ni mea, o punou ki ai. Hosino. Ka koe o tuanga ni ta mai si sukaraisia, i ke te tau tolu na ne talange whiwhine Samaria. E hao e taimi pa koe taimi e. Kai ki kei whai lotu e whunga mounga, pai kai ki kei whai e Jerusalema. Hanganewa si suo change the location ko worship ko ki o tua mo oni mo to mo o tamai le vai ko pau ke fai ko la mari mo la mari mo ni ko location new location ko loto pa ko fe be fe tu ke tu uai o ke to fa hanga ke ko ia
ke si tu a ke hai ka ke puno ke feitu ko o fai ke Te algo me papa. ko ia te alo te I kai ke tu me ko ia pe ko feitu ke hanga ki ai ko tu ko o ke tau ki ai o ke pot ko to pe It's forever in front of ia you. o ka ke ta fo ke matau o tu ai ia ka ta fo ke ma o ki ai feitu pe ko hanga ke o lu ki hanga ki la feitu pe lalo fonua pe ke kristahi pe ke Tane ne ke lote fai fekau ko ni ke uie polo kalama God's first. O fahinga o tua o kuia te koe mawai pe o friend te mo fe au ne palava me toa o ko ke hange ko tolu ai o fo me ko vare au ai ke va ai all powerful to ko tua ko ya ai mo me mai te eternal o ka ki hanga tai me ya pure ai o tua ko ni ai kana me fofula o ku pure ia fa jeli ha pe tai ia ko tau tolu fa ngata pe ko fa ki o tua mo no fa to ko he ni ko ni tano te ni ngata pe tai ia ka o tua ko ni fa ta no ki ai mo fa ka mo ke fa mo ko o inga ko God first ko me ma hu ia e ua Perry a time and space o gune hanga ia o confine ki tau tolu e me ko ia ka ko time and space of transcend he o tua tu e tua e tai mi pa mo space pa mo va noa mo feitu he ko hi hanga ko ni ki tau tolu te tau tui pe hanga fatapu ai vala ko ia o fengo mo i tau tolu ka pai si e vala ia ka ki tau la to tui ai ko hare me fai fala he vala pe tu si ta ko ka si no ka lava ke hu ai si no ke vala ko tu e ko inia o ku kai ke o tu e tu e tai mi pa mo space o ku ne fai lava pe ia o ke feitu ko si ta ha o lava ia e fitu ko o la ta o la be ia pa tu e ki tu pa me tai mi o kai ka pa ma tai mi ka te na ta ofi e tai mi ke tu la ia ka fa ta u ia so siwa ai ko tu pure ke tai mi pa mo space time and space me ko ni o confine ki ta to le fa hinga ta ia ai me ko ta rifia ke na tau mat ko la ko tau tai me ko ta rifia ke ai pure ke ai o ia ko tau to ko to pe ko ni na fa na mai o sai pe ta expire date ai aho ia ko stapa i pega la to aho expire ko aho ia ko de hange ko ngai ko lo ko he fare ko lo ta to me be expiry date to hi mai be ai ko aho me ko os pra na ta ko ko ta to hindu pe ko to ai there is no expiry date here do ai but when the principle of flow timeless eternal there is no expiry date ke de hange pe ko programa ko ni he be os ta no do de tai mi ko nga ko ta no ke o tua e os programa ko ni do ngai programa ke os ta no ke ai ko tua ko no plahia plahia me ko to fo ange pe fa ke ka ma ke fa ai ko atu pe ki me pe ke ta ki la ki tu ta be ni a ke mo manga pe o fo pau i pe o tua ko fa ta no ke ko ta no ko tua ki ko ia e ta no pe ke o tua ko ni ma ta no ki ai o tua e picture o tua e existe te ia o tua e o fitu ko to pe o tua e o me afio me ko to pe o tua e o malo ki me ko to pe ai ko tua e fa ta no ki ai pe ko o tua ai o tua ko ia ta ki ma mai o tua na ko to ke malo ki to mo mai programa fa malo ke Lorinda ko de fo kia fa ka Henry Briggs e programa ko ni te mau to ko e programa no wa God first ta mo do ki ta se lang no malo